Biblia ni kitabu cha pekee sana 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 sana. Biblia ni kitabu cha pekee mno, na kama mtu ataamua tu kwa dhati yake kufuatilia Biblia vizuri, utagundua kwamba ni kitabu ambacho kina thamani kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Hata kama wewe pengine sio Mkristo, pengine unatamani tu kupata mafundisho mbalimbali, mimi ningekusii utumie Biblia. Ningekusii kabisa utumie Biblia. Nilikuwa najaribu kutafakari kwenye andiko moja ambalo ameliandika mwinjili Luka, ile sura ya 4 aya ya 16 mpaka ya 19. Kuna kitu hapa Yesu alikifanya, na alikifanya kwa makusudi kabisa. Sasa ukitafakari kwa kina kwa habari ya kitu hiki, ama kwa habari ya neno ambalo Yesu alilisema, utagundua Biblia ni kitabu cha pekee sana. Hebu wote tusome kwenye Biblia kitabu cha mwinjili Luka sura ya 4 aya ya 16 mpaka aya ya 19. Inasema hivi: akaenda Nazareti, hapo alipokelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Angalia, Yesu akatafuta mahali, sio tu alifungua pakawa ni hapo. Alishika chuo cha nabii Isaya ama kitabu cha nabii Isaya, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwako katika sinagogi wakamkazia macho. Kwa nini walimkazia macho? Ni kwa sababu ya lile neno alilolisema. Sasa upekee wa Biblia upo wapi katika neno hili? Andiko hili aliliandika Isaya, nabii Isaya. Ukisoma Isaya sura ya 61, nabii Isaya kitabu chake kwenye sura ya 61 aya ya 1, ndipo andiko hili Yesu analisoma. Linasema kwenye chuo cha nabii Isaya ama kitabu cha nabii Isaya, linasema hivi: Roho wa Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Upekee ni nini? Tangu Isaya anaandika neno hili, yani tangu enzi ya nabii Isaya mpaka enzi ya kuja kwake Yesu Masia Kristo, ilikuwa ni takribani miaka 700. Miaka mingapi? 700. Umeshafikiria Biblia ina maandiko ya kinabii kiasi kikubwa namna hiyo? Maana kuna mtu unaweza ukawa na Biblia ukaiona tu ukaona kama vitu vimeandikwa tu. Hebu tafakari miaka 700, miaka 700 nabii Isaya anaandika andiko lake, anaandika neno la utabiri wa Masia. Alafu Yesu Masia anakuja, Yesu Kristo anakuja, anafungua neno lile lile na kuthibitisha kwamba yeye ndiye. Miaka 700, miaka 700. Alafu unakuta mtu anakuambia Biblia ni kitabu kilichoandikwa tu na mwanadamu.
Mwanadamu gani mwenye nguvu na uwezo wa kuweza kuandika neno ambalo litakwenda kutimia miaka 700? Huu si unabii wa kawaida. Huu si unabii wa kawaida. Kwa hiyo Biblia ni kitabu cha pekee sana. Kwa hivyo ninaposhare na wewe maandiko kama haya, ningependa uone thamani ya Biblia yako. Uone thamani ya andiko, neno la Mungu ambalo lipo kwenye Biblia yako, ili ujue thamani ya kumtafuta Mungu. Uone thamani ya kutafakari. Uone thamani, na moyo wako upate neema, upate nguvu, upate ushujaa, upate kuwa na nguvu ya kulitangaza neno la Mungu kwa uhakika. Miaka 700, it is not a joke. Sio swala la masiara. 700, miaka 700. Neno linaandikwa leo, alafu linakwenda kutimia baada ya miaka 700. 700, yani miaka 1000 kasoro miaka 300. I say, ipende Biblia. Jiwekee utaratibu au tabia ya kusoma neno la Mungu. Itakusaidia sana. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linafariji sana. Unapoona ushuhuda kama huu, ndipo unapoamini moja kwa moja ya kwamba kilichoandikwa kwenye Biblia ni kitu sahihi sana. Yaani hakuna mtu anaweza akakutoa nje ya mada akakwambia kwamba Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa na mwanadamu kwa miaka 700. Ni mwanadamu gani huyo mwenye uwezo wa kusema jambo leo likatokea baada ya miaka 700? Mungu akubariki sana. Somo hili iwe fundisho kubwa kwako ya kujua kwamba Biblia ni kitabu cha thamani sana. Cha thamani sana. Cha thamani sana. Ni kitabu ambacho hakuna kitabu ambacho kinaweza kuwa na nguvu kuliko kitabu hiki ambacho ni Biblia takatifu. Neno la Mungu katika Biblia takatifu. Basi kupitia somo hili nikupe moyo, uone umuhimu wa kusoma Biblia, uone umuhimu wa kutafakari neno la Mungu, uone umuhimu wa kuishi maisha ya kumtafakari Kristo Yesu kupitia neno la Mungu lililoandikwa katika kitabu kitakatifu ambacho ni Biblia. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Endelea kufuatilia mafundisho mbalimbali kila inapoitwa leo. Pitia tu kwenye channel yetu, tunajitahidi kuposti mafundisho mara kwa mara ambayo yanalenga kukupa maarifa ya kulijua neno la Mungu. Inaweza leo haukupata ujumbe wako, kesho ukapata ujumbe wako. Lakini nikusii kwa unyenyekevu mkubwa ushare mafundisho haya kwa wengine. Na wewe ambaye haujasubscribe kwenye channel yetu, na kuomba usubscribe, lakini bonyeze alama ya kengele, ulike na kucomment. Vile ambavyo utaona moyo wako unakusudia kusema neno juu ya mafundisho ambayo umeyapata, basi unaweza ukacomment. Kuna namba ya simu hapo, inawezekana una jambo fulani unataka kulishirikisha au unataka kuongea na watumishi kwa habari ya kuhitaji msaada fulani, tupigie. Namba ziko hapo. Ukiwa Tanzania piga tu hizo namba, ziko namba za WhatsApp hapo, tupigie, wala hakuna shida. Lakini kama unapiga simu ukiwa nje ya nchi, ondoa hiyo 0, weka alama ya kujumlisha 255, utaweza kutupata kwa njia ya kutupigia simu kawaida ama kwa njia ya WhatsApp, na tutakuhudumia kadiri vile ambavyo Mungu atatuongoza kukuhudumia. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima Mikono ya Kristo, tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.